औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ़ खलील आप सबको खुशामदीद कहता हूँ डेली हॉरोस्कोप से। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? आज 3 फरवरी है और हफ्ते का दिन है। अगर आप कोई जायचा बनवाना चाहते हैं, इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, 1 साल का जो फ्री हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जो है वो पता कर सकते हैं। आप उसके लिए व्हाट्सएप हमारे नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आप या वॉइस मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, तो आप हमारा 1 साल का जॉब फ्री हासिल कर सकते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप कोई लो बनवाना चाहते हैं या आप अपने लकी स्टोन के मुतालिक जानना चाहते हैं कि कौन सा स्टोन आपके लिए लकी रहेगा और कितने वज़न का और किस साइज़ का और किस रंग का आपके लिए बेहतर है, किस दिन पहनना चाहिए, किस फिंगर में पहनना चाहिए, तो उस मुतालिक सारी मालूमात आप जो है हमारे से हासिल कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं आपके हॉरोस्कोप का। सबसे पहले जो है एरीज वालों के लिए कि आज आप अपने आप को पहले से ज़्यादा पुरएतमाद और पुरउम्मीद जो है वो महसूस करेंगे और आज अब दिन का आगाज़ जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हुए नज़र आते हैं। बहुत से काम ऐसे जिनको आप बहुत दुश्वार समझ रहे थे और उन कामों को कोशिश कर रहे थे कि अवॉइड कर रहे थे, तो आज के दिन आप जो है उन कामों को करने की कोशिश करेंगे और आज आपको उसमें भरपूर कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। मुश्किल से मुश्किल काम भी आज के दिन जो है वो आपके लिए आसानी का बायस होंगे। टॉरस वालों के लिए ये कि आज आपकी जो बातचीत है, आपकी जो गुफ्तगू है, आपकी जो राय है, उसको अहमियत दी जाएगी। आप चाहे दफ्तर में हैं, चाहे घर में हैं, चाहे दुकान पे हैं या मीटिंग में हैं, कहीं भी है, आपकी बात जो है उसमें ख़ास जो हिकमत है, दानाई है, वो लोगों को नज़र आएगी। आपकी सोच और आपकी गुफ्तगू को लोग जो है बड़े गौर से सुनेंगे और उसके मुतालिक जो है वो उनको ज़हनी तौर पर भी आपकी गुफ्तगू से लोग मुतासर होंगे। जमनई वालों की आज के दिन आपकी तबीयत पे और मूड पे जो है गुस्सा तारी रहेगा। आज कुछ डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन या टेंशन की कैफियत आप पे तारी हो सकती हैं। अखराजात के जो है अखराजात जो है वो आज ज़रा निस्बतन आज ज़्यादा हो सकते हैं। अखराजात को कम करने के लिए और आमदन बढ़ाने के लिए आज अब आपकी कोशिशें जो है वो भरपूर होंगी और कुछ हद तक आप उसमें कामयाब हो जाएंगे, कुछ हद तक कामयाबी नहीं हो सकेगी। इसके बाद जो है बुर्ज कैंसर यानी बुर्ज सरतान, आज आपकी जो कमिटमेंट्स हैं लोगों के साथ, जो भी आपने वादे किए हुए हैं या जो भी कोई कमिटमेंट्स की हुई हैं, आज आप उनको पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे और ख़ुद को एक ज़िम्मेदार शख्स के तौर पे जो है वो साबित करेंगे। आज ऑफिस में, कारोबार में, कहीं भी आप जहाँ कहीं भी आज आपकी तरक्की के इम्कानात बेहतर हैं। आज आपको अब कोई अच्छा बूस्ट मिल सकता है कामयाबी का, जिससे आपकी जो तबीयत में आपके ओवरऑल मेंटल जो स्टांस है उसके अंदर बेहतरी आ जाएगी। मेंटली जो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब महसूस कर रहे थे कुछ अरसे से, तो आज के दिन जो है निस्बतन आपका मूड जो है वो खुशगवार रहेगा। ल्यू वालों के लिए कि आज आप अपनी खुराक को, अपनी वॉक को, अपनी परहेज़ को, अपनी सेहत पर ख़ुसूसी तौर पर आप जो है वो तवज्जो देंगे, फोकस करेंगे और आज के दिन जो है वो आप अपने एक शेड्यूल के मुताबिक अपने ज़िंदगी गुजारेंगे, जिसमें आप ना सिर्फ अपने बिज़नेस को, अपने कारोबार को, अपनी जॉब को टाइम देंगे, घर को टाइम देंगे, अज़ीज़ों अक़ारिब रिश्तेदारों दोस्तों को टाइम देंगे। साथ साथ आप अपनी जो एक्सरसाइज है, अपनी वॉक है या अपनी हेल्थ है, उस पर भी जो है वो ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं। ल्यू के बाद जो है विर्गो वालों के लिए आज का दिन जो है इस लिहाज से बेहतर है कि आज ऑफिस, दुकान या घर या दफ्तर में आप मुलाजमीन के साथ डील करते हुए आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। ज़्यादा सख्त रवैया जो है वो आपके लिए मुश्किल का बायस बन सकता है। मुलाजमीन की जानिब से जो है वो किसी किस्म की जो है इस बात पर तकरार आपके साथ हो सकती है, बहस व तकरार का माहौल बन सकता है और जिससे ऑफिस के माहौल में, दफ्तर के माहौल में, दुकान के माहौल में जो है वो आपको बिज़नेस के माहौल में जो है वो मुश्किलात का सामना हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आज के दिन जो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके घरेलू मुलाजमीन हैं, चाहे घर के लोग हैं, घर के अफराद हैं, बच्चे हैं, सब लोगों के साथ आपकी जो डीलिंग है वो बहुत सब्र व तहम्मुल के साथ हो, वरना आज के दिन जो है वो लोगों के साथ आपका तकरार हो सकता है, बहस मुबासा हो सकता है। लिब्रा, आज के दिन जो है आप को ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है जो आपके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनको नुकसान पहुंचाने के बावजूद आप जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आज के दिन आपको कोशिश करनी होगी कि उन लोगों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखें
اور ان کے ماحول سے نکل کے کچھ ایسے لوگوں میں جو اب مخلص لوگ ہیں ان کو زیادہ وقت دینے کی ضرورت ہوگی آج کے دن۔ اس کے بعد جو ہے اسکارپیو والوں کے لیے یہ کہ آج کے دن جو ہے آپ اپنی خامیوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، خامیاں جو ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، جو کوتاہیاں یا کچھ جو غلطیاں آپ سے ہو چکی ہیں، چاہے اپنے کام میں ہے، چاہے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے میں ہے، چاہے روزگار میں غلطیاں ہیں، چاہے کسی بھی کام میں آپ کی کوئی غلطیاں ہیں، آپ تعلیم اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کے اسٹوڈنٹ کو غلطی ہے، اگر آپ سفر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ویزا کی اپلیکیشن میں کوئی غلطیاں ہیں، یا کوئی بزنس یا جاب میں کوئی غلطیاں ہیں، تو آج آپ اپنی جتنی بھی غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیکریٹریس والوں کو آج ان لوگوں سے خاص طور پر جو ہے وہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے جن پر آپ اندھا اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ ایسی صورتحال میں آپ کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ دہی بھی ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو لوگوں پہ اعتماد کرتے ہوئے اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اعتماد کریں لیکن اندھا اعتماد کرنے سے گریز کریں۔ کیپریکون، آج آپ اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں کسی ایسے فرد سے شیئر کر سکتے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کام کے حوالے سے قابل اعتماد ہے، اور اس سے آپ کو ذہنی طور پر جو ہے وہ اور مینٹلی جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا، اور کوئی اچھا مشورہ آپ آج کے دن مل سکتا ہے۔ ایکیوریس والوں کے لیے کہ آج روزگار میں، آمدن میں اضافے کے لیے آپ کسی نئے آئیڈیا پہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کا یہ نئے آئیڈیا ہٹ ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے ایک کامیابی کے نئے راستے کھول سکتا ہے۔ پائسز والوں کہ آج اپنے گھر میں، خاندان میں بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا رابطہ ذرا بہتر رہے گا۔ آج ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملے گا، ان سے گپ شپ لگانے کا موقع ملے گا، گھر کے بزرگ ہوں یا چاہے خاندان کے بزرگ ہوں، اور آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے ان سے رہنمائی لے سکیں گے، اور اس سے آپ کو بھرپور فائدہ بھی پہنچے گا۔ پائسز والوں کے لیے آج کا دن جو ہے خاص طور پر بیرون ملک سفر وقت کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ آج آپ کو کسی ایسے ملک کے حوالے سے معلومات مل سکتی ہیں، کوئی ویزے کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے، جس کے معاملات جو ہیں وہ نسبتاً آپ کے لیے سوٹیبل اور آسان ہے، تو اس سے آپ کے سفر کے معاملات میں آپ کو ذرا نسبتاً آسانی پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ پائسز والوں کے لیے آج کے دن جو ہے وہ اخراجات میں تھوڑا سا اضافہ ہو سکتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا۔ اگر آپ کوئی اپنا ذاتی ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں، ایک سوال کا جواب فری حاصل کر سکتے ہیں، تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ جو ہے وہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لکی سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں یا لو بنوانا چاہتے ہیں، جیسے لوہے مشتری، لوہے عطارد، لوہے مریخ، لوہے شمس، لوہے زہرہ، لوہے سات سیارکن بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے نمبر اسکرین پہ دیے گئے ہیں واٹس ایپ نمبر سے، اس پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں، نام، والدہ کا نام، اندازن عمر لکھ کے اور اپنا سوال لکھ کے جو ہے وائس کر دیجئے، ٹیکسٹ کر دیجئے، یا آپ کال کر کے بتا دیجئے۔ تو تینوں صورتوں میں آپ جو ہے ہمارے نیچے اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیے ہیں، اس پہ رابطہ کر لیں تو آپ کو پراپر گائیڈ کیا جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ دعا گو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری، آسانی، کامیابی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔